memang tertuju kepada saya karena buktinya saya yang sudah dengan itu. Jadi saya meneruskan amanah dia itu. Nah itu maka saya mengadakan peringatan hari ulang tahunnya, hari wafatnya, itulah yang pertama. Nah itu, jadi satu muk beras kami bikin itu dulu. Nah itu, sehingga sampai sekarang menjadi 60 kilo. Nah itu, berasnya. Nah itu, jadi alhamdulillah. Jadi tak kabur. Apa yang dimaksudnya, apa yang diminta kepada saya itu. Karena dia sudah pernah melawan keras sama saya itu beramal. Jadi amal yang saya kerjakan itu memang dari dia juga. Dia bercerita di dalam pengajian, jika kita amalkan begini persyaratannya, kita bisa mengikuti para awliya Allah, bisa mengutarkan kesana-sana kemari. Kalau dulu kan kubika gitu kan, bisa terbang saja pun sudah melebihi orang kan sudah banggakan rasanya, rupanya salah. Gak bisa rupanya ilmu Allah dibanggakan. Saya kerjakanlah 3 bulan jalim. Nah itu, tak bisa lagi saya memijak tanah ini. Nah diberitakanlah kepada apa? Kepada Tuhan Guru, dimarah sama saya. Bukan itu yang aku suruh. Ya, mencari Tuhan Guru. Tapi Tuhan Guru mencerita di dalam pengajian. Nah begini, kalau diamalkan, maka terjadi begini, alhamdulillah Allah akan mengabulkan. Jadi kan saya kan tidak salah. Dimarahnya saya di situ. Salahnya apa? Bukan itu suruh. Itu kan aku bercerita. Bukan suruh amalkan ada kan? Ada ya kan? Ya tidak ada. Kan? Kecuali kalau disuruh ini amalkan. Itu boleh itu tanggung jawab saya. Tidak, aku bercerita aja. Beginilah perjalanan para wali Allah itu dulu kalau di agama. Sehingga dia mempalakan dirinya, menghaluskan dirinya yang kasar ini menjadi halus, bisa tambah, bisa kesana kemari dalam sebentar saja dengan kekuatan ilmu awliya Allah itu. Kan aku cegahnya begitu kata dia. Jadi akhirnya pasal kita menyerah. Macam mana pula kita dulu mau tahan saja menyerah. Padahal pada saat itu kita merasa benar kali sudah yang kita katakan itu. Rupanya salah. Yang dimintanya rupanya bukan itu. Itu tahu kau. Memang kamu lepas di sisi Allah. Memang kamu mulia di sisi Allah. Tapi kita diutus ke dunia apa tujuannya? Tidak ada tujuan lain kita diutus ke dunia hanya menyampaikan 4 perkara. Pertama syirik, artinya benar. Kedua amanah, kepercayaan. Ketiga tabligh, artinya menyampaikan agama ini ke atas tanah yaitu bijaksana menyampaikan agama ini. Itu kita diutus ke dunia. Bukan untuk jadi raja, menjadi panglima, untuk menjadi orang-orang yang hebat. Bukan itu. Hebatnya itulah selamat hamba Allah yang diturunkan ke dunia jika kita jalankan amanah Allah itu. Itu tujuan kita, kata dia. Nah, rupanya inilah dia kenyataan yang sebenarnya. Yang dimaksudnya rupanya amal yang saleh. Nah, gitu. Dia 73 tahun mengajarkan ilmu hakikat ini, mendapat murid 73 orang. Adalah 73 tahun. Berarti 1 tahun 1. Nah itu mendapat murid. Nah itu. Saya sudah 40 tahun. Nah itu. Meneruskan ajaran dia itu. Yang menjadi amanah kepada saya untuk meneruskan sudah 40 tahun. Jadi kalau dihitung keseluruhannya mungkin hampir sudah 20.000 orang. Yang kalau dijumlahkan semua sudah hampir sekitar 20. Nah, itulah yang dimaksudnya amal saleh. Di atas daripada anak yang saleh dan di atas
anak yang saleh itu dikatakan ilmu yang bermanfaat. Kita pakai, kemudian kita ajarkan kepada orang lain juga bermanfaat, artinya berguna, itu dikatakan amal yang saleh, yang tidak diputuskan Allah hubungannya. Nah itu walaupun kita sudah duluan pulang kembali kepada Allah, Allah tidak akan memutuskan hubungan kepada amal yang saleh, anak yang saleh, sadaqatun jariyah. 3 perkara. Itulah amal yang berkepanjangan. Nah itu. Nah, alhamdulillah segitulah jumlah yang saya sampaikan. Begitulah dia mendapatkan anak yang saleh. Yang begitu juga bagi kita semua jemaah, walaupun belum mendapatkan amal yang saleh, tapi kita sudah mendapatkan saudara yang dimaksud oleh Rasulullah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang yang beriman itu bersaudara. Nah, sayangilah saudara kamu seperti menyayangi diri kamu sendiri. Nah, jika saya mendapat 10 ataupun 20 ribu orang, jadi seluruh jemaah juga mendapat 20 ataupun 10 ribu orang saudara, orang yang beriman. Itulah yang wajib kita sayangi dan kita cintai di muka bumi ini. Itu kata Rasul, innamal mu'minun ikhwatun. Nah, jadi kemudian inilah kita sampai saat dan waktunya untuk memperingati hari ulang tahunnya, yaitu pada 27 Ramadan jam 2 tengah malam. Disitulah dia meninggalkan dunia ini. Padahal sudah beberapa kali dia berpesan kepada saya, aku hari segini tanggal segini aku meninggalkan dunia ini, tetapi tidak bisa terjaga. Pada saat itu saya waktu mengajar di perkebunan Kaya Tapas, sedang di situ saya menerima fitrah di perkebunan itu. Disitulah saya terlupa. Itulah jadi dia itu. Jadi pulang ke rumah tidak banyak cerita bagi dunia, hanya terus tidur. Sudah tuh terdengar di kuping orang membangun ini. Jadi kemudian saya pun terbangun. Siapa itu? Kami. Jadi dari mana? Dari Tanjung Kedahan. Tuan Guru sudah pulang. Saya sedang bermimpi melihat Lailatul Qadar. Nah itu, pesan mimpi melihat Lailatul Qadar. Saya berteriak-teriak mengasih tahu sama orang, bangun. Ini Lailatul Qadar ini. Ayo sama-sama kita saksikan. Tidak ada orang yang bangun. Nah itu cuma saya sendiri aja. Akhirnya terdengar suara itu. Nah itulah. Maka saya laksanakanlah amanah dia itu. Dan saya paling nantilah hati ulang tahunnya. Dia kembali bersama dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memandang bumi dan langit beserta isinya dan kepada kita semua. Nah, cuma hanya yang dapat dipilihnya tidak wajah kita, tidak perbuatan kita, tidak kecantikan kita. Yang dipandangnya hanya hati kita. Jika hati kita bersih, hati kita suci, itulah yang dipandangnya siang dan malam. Nah itu, jadi itu dikatakan hati itu hati terzalik, diri terzalik namanya. Nah jadi terzalinya pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang suci. Nah, jadi itulah barangkali keterangan singkat mengenai beberapa patah wasiat Guru itu kepada saya, tetapi induknya dan yang sebenarnya intisari tujuannya adalah dia untuk mengharapkan mariwati saya itu untuk mendapatkan amal yang saleh. Ada gitu. Dia cuma hanya dapat 73 tahun, 73 orang. 3 orang cuma yang bisa menyampaikan. Ya, satu yang Bapak Abu Hari, anak kandungnya sendiri. Yang kedua, yaitu cucunya yang paling tua, yaitu lupa saya nama cucunya itu.
Yang ketiga sajalah yang terakhir. Gitu. Sesudah saya tidak ada orang yang menuntut ilmu sama dia. Saya terakhir yang menuntut ilmu sama dia. Gitu. Dengan 3 orang yang menyampaikan itu pun tidak ada yang panjang. Yang panjang hanya saya lah sampai pada saat sekarang ini. Gitu. Untuk mengembangkan dan untuk mendapatkan amal yang saleh, itulah yang dituntutnya yang dikehendakinya melewati para amalan saya. Jadi kemudian akan kita laksanakanlah ini doa arwah, haul jamak namanya. Jadi haul jamak itu ke seluruh arwah yang terdahulu itu semua, gitu. Semua tertuju ke sana, baik yang buruk dan yang baik. Itu semua arwah itu menerima yang dikatakan haul jamak namanya. Itu. Jadi itu adalah arwah yang sudah 1 tahun ke atas. Itulah menerima lagi itu yang sudah dia kembali kepada Allah. Itu dikatakan doa haul jamak. Ini yang akan kita sampaikan. Ada juga itu menurut daripada wasiat dia yang sebaik-baik doa untuk mengirim kepada Allah adalah haul jamak. Itu. Jadi jamak itu ke seluruh arwah yang mendahului kita. Kita tidak berpilih yang beriman dengan tidak beriman. Ya, asal arwah yang mendahului kita. Ya, kita berikan bantuan ke sana. Karena kata Rasulullah, selalulah kami berziarah ke kubur. Jadi jika kamu berziarah ke kubur, kamu tanya, tidak ada orang yang di dalam kubur itu yang membantu, kecuali hanya orang-orang yang ada tinggal di dunia ini. Jika orang yang di dunia ini dia bermurah hati, datang dia ke kubur, kemudian dibacakannya doa, mohonkannya kepada Allah, maka Allah menerima doa kita itu. Maka akan disampaikanlah doa kita itu kepada orang-orang yang bermohon, yang sudah menurut kita itu. Itulah yang tercantum sabda Rasulullah di papan tulis sekitar 5 meter kali 4 meter di Madinah. Di di tanah wakaf, itu? Bakir ya. Itu di makam bakir itu. Itu asal naik kita itu kan naik ke atas sudah kita menghadap. Itu papan tulis itu penuh dengan sabda Rasulullah. Semua peringatan dia untuk mengingatkan supaya jangan lupa kita kepada orang yang menurut kita itu. Ini kan kita banyak lupa kepada orang-orang yang menurut kita lupakan. Jangan kata Rasulullah, jangan kamu lupakan. Gitu. Selalulah kau ingat kepada orang yang menurut kamu itu. Karena orang yang terdahulu itu loh yang mengadakan kamu. Dan juga kamu akan menjadi begitu juga. Jadi sementara ini kamu memberi bantuan kepada orang yang sudah mendengar kita dan nanti pula kita akan dibantu oleh orang. Jika kita dahulu kita dahului orang itu. Jadi orang yang kita dahului itulah akan memberikan bantuan kepada kita. Tapi namun kita tak bisa membantu dan menolong lagi. Itu maka janganlah kamu meminta kepada orang yang dalam kuburan. Itu ingat pernyataan dia. Itu sabda Rasulullah. Itu orang kita inilah yang datang ke kuburan untuk memberikan bantuan doa. Itu. Jadi itu dikatakan doa haul jamak. Jadi yang pertama kita awali dengan tarasul. Itu sudah itu. Kemudian kemudian taklim, kemudian tahlil beserta doa haul jamak. Inilah acara kita pada malam hari ini yang akan kita laksanakan. Jadi barangkali sajalah yang dapat saya terangkan dulu untuk pelaksanaan yang akan kita laksanakan ini. Ya mudah-mudahan pelaksanaan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang kita maksud dan begitu juga kepada kita yang melaksanakannya. Maka mari sama-sama akan kita laksanakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
حضرة الشيخ والمغرب سيف والكتب والغوث الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلى حضرة الشيخ عبد القادر سيدنا الشيخ محمد سلام بسم الله والفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى حضرة الشيخ حبيب أحمد الشيخ حبيب عبد القادر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلى حضرة الشيخ حبيب عثمان خصوص المحافظ على الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر قل أعوذ برب ما خلق ومن شر حاسد إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات والأرض ولا يعوده ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا فانصرنا على القوم الكافرين يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله محمد وعلى آل محمد وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما
فذكر وغف عن ذكر الغافلون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة وجهك ومداد كلمتك كل من الله ونعم الوكيل ولا حول إلا بالله العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
الله لا إله إلا 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 الله. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
المفسرين وصدد الصوفية المحققين وقالوا بإحسان إلى ذلك ثم إلى الله من تبادر وقرب من أمة المسلمين كافة عامة لهم الليل والأذان لهم وقال حميدا لأمرتك وأسكن وعليهم بفسح جنته ومحل رضوانك وذلك كرامتك يا أرحم الراحمين اللهم اجبر انكسارنا واعتذارنا وفي السيئات أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جمعنا ربنا وأنت راض عنا اللهم ارحمنا اللهم اغفر لنا ولا تحرصنا علينا واجعل آخر كلام إلى أن الدنيا عند انتهاء أجلنا ربنا لا إله إلا الله محمد رسول الله وأحينا بأن الحمد والإسلام حياة من ربك من قبولنا تعيش ربنا وارفعنا بها يوم يا محمد ولا تكون إلا من أعطى الله بك بشر ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والمقربين وإلى صلاتنا البكاء والصلوات وإلى أرواح كل ولي وولي من مشارق الأرض ومغاربها فالحر وأهلها أينما كانوا وتذكروا تلك وحرت أرواحكم يا مولانا يا رب العالمين وإلى أول صلاتنا علي وشفاة دربتنا وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا واجعله لنا حجة يا مولانا يا رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك العزة عما يصفون الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين منا ومنكم تقبل يا كريم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan Tuhan Guru kita dan yang saya muliakan seluruh jemaah majelis taklim Fadwa yang telah berhadir pada malam hari yang bahagia ini. Acara untuk memperingati Maulid Tuan Guru dan Tuan Haji Usman sudah selesai kita laksanakan. Jadi untuk itu kami persilahkan untuk seluruh jemaah yang laki-laki untuk mengambil makanan yang sudah kami sediakan yang berada di halaman masjid, dan untuk ibu-ibu makanan sudah kami sediakan di dalam rumah kediaman Tuan Guru. Itu kami persilahkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.